बहुत सारी लेडीज़ एंड गर्ल्स ये समझती हैं कि हालात बदलने के लिए बड़ा मुआवजा चाहिए। मैं अगर आपको कहूँ नहीं, हालात बदलने के लिए बस एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता सिर्फ 4 महीने का है। तो क्या आप बिलीव करेंगे? यकीनन कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वही रास्ता आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि आप जो सवाल आज आपके माइंड में है ना, वो हो जाएंगे। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि एक दिन हमारा भी आएगा। सुनी है ना? अपने इर्द गिर्द या अपने घर में भी ये बहुत सारे रिलेटिव या हमारे घर के अफराद ये बात कर रहे हो, लेकिन वो अपनी हालात बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, आज इस पे बात करते हैं और आपको देते हैं सोल्यूशन। मजे का आज का व्लॉग है, कुछ शॉपिंग अपने जो है शागिर्दों को सिखाया जो भी कटिंग वगैरह है वो शेयर करूंगी, क्यूट सा बेबी आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कल व्लॉग नहीं मैंने अपलोड किया, वैसे मेरी आज का रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। खैर, आप में से किसने मिस किया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्टोर है। यहाँ पर मैं ये कह लें कि जब कंवारी थी तो मतलब ये मैं बचपन से यहाँ पर आती थी और यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं बहुत ही आला क्वालिटी की होती हैं। ये मेरे मायके वाली साइड पे है ये स्टोर। तो मैं कहाँ गई थी ये तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर कुछ लोगों से हज़म नहीं होता, मेरे अपनों से ही हज़म नहीं होता यार। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैंने शॉपिंग की थोड़ी सी की, लेकिन एक्सपेंसिव स्टोर है तो बिल बहुत ज़्यादा बन गया था। खैर, चीज़ें मैंने ली। मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ से मैं सारी चीज़ें ही उठा लूँ। बहुत ही मतलब यहाँ पे शॉपिंग करने का मज़ा ही अलग है। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये स्टोर हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना, हम यहाँ पर पहले आते जाते थे, तो फिर अब शादी हो के थोड़ा दूर हो गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें अब और कहीं नहीं मिलती। जब यहाँ आते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, फिर हम यहाँ से अगर ले लेना तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। खैर, मैं आपके साथ आप मेरी शॉपिंग भी आगे आपको दिखाऊंगी। अभी मैं बात करती हूँ टॉपिक पे जो कि आजकल का बहुत बड़ा मसला है, वो ये। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े दावे करने से ही आपकी जो है ना काम हो जाएंगे, आप कुछ सीख जाएंगे? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं ये नहीं करने चाहिए हमें, बल्कि छोटी छोटी आदतें अपना करना अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए। जो बड़े दावेदार बने फिरते हैं वो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। जो दावे करते हैं वो जस्ट दावे करते रह जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, चाहे वो औरतें हो चाहे वो मर्द हो, वो ये कहते नजर आते हैं एक दिन ऐसा आएगा हमारे हालात बदल जाएंगे, हमें अल्लाह पे बिलीव है। ये आई नो, मुझे अल्लाह ताला पे ट्रस्ट है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या कर रही हूँ ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका ख्वाब बहुत बड़ा है और अदर साइड पे आप काम ही नहीं करी बैठी हैं, आपके ख्वाब है कि मैं जो है ना कुछ करूँगी, इंडिपेंडेंट बनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, दूसरी साइड पे आप काम नहीं करी बैठी हैं, तो क्या ये वर्क करेगा? क्या ये मुआवजा होगा? मुआवजे होते हैं लेकिन कुछ करने से मुआवजे होते हैं, ऐसे नहीं आपकी। तो मुआवजे सिर्फ सोचों से नहीं आते, मुआवजे कुछ करने से होते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपने समझना है। अब करना क्या है? बहुत सारी मेरी बहनें रहती हैं, हमारा मसला यही है, हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं, उलझी रहती हैं, सोचों में ही फंसी रहती। अगले दिन उन्होंने कोई और फील्ड पकड़ी होती है, दूसरे नेक्स्ट डे फिर कुछ और काम, उसके नेक्स्ट डे। अच्छा, मेरी जानने वाली भी, मेरी अपनी ऐसी जानने वाली हैं, ये कह लूँ कि बहुत ही करीबी हैं। एक माह वो पार्लर का कोर्स करेंगी, नेक्स्ट माह वो स्टिचिंग का कोर्स कर लेंगी, करने को दौड़ी होंगी, उसके नेक्स्ट माह जो है ना वो कोई ऑनलाइन काम करने को दौड़ी होंगी, पढ़ी लिखी हैं, और उसके नेक्स्ट माह वो किसी बैंक में जॉब कर रही होंगी। आपको लगता है कि आप इस तरह से करेंगी तो कामयाब हो जाएंगी? कभी भी नहीं। जब आपका कोई गोल जब तक सेट नहीं होगा, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि यार आप कोई काम सीख रहे हैं, उसको आप बीच में ही छोड़ी जा रहे हैं, तो क्या आपका एक ही काम पे फोकस नहीं है, तो क्या आप खाक जो है ना आपने कामयाब होना है? जब आपने एक ही किसी काम को प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया तो कैसे आपको कामयाबी मिल जाएगी? यहाँ पर आप देखें जी, मेरी शॉपिंग जो मैंने की थी, मेरी आप शॉपिंग देखें। और आजकल का पता है सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी सोचें बिखरी हुई हैं, हमारी तवज्जो एक तरफ है। आजकल का सबसे मुझे लगता है जो ह्यूज प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी तवज्जो एक जगह पे नहीं टिकती, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हैं। लड़कियां हैं तो वो पढ़ी
लिखी हैं, वो बैठी हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या, उनको वो अपने अंदर का जो उनका वो है टैलेंट है, वो जिसे इंसान वो पहचान ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, उनकी सोचें बिखरी हुई हैं। उनको किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया कि ये कर लो, वो करने चली जाती हैं। किसी ने कह दिया कि तुम ये काम कर सकती हो, तो वो करने चली जाती हैं। उनकी ना तो कोई अपनी सोच है, ना तो कोई उनके अंदर डिसिप्लिन है, तो वो क्या करेंगे। मैं उनको एक सिंपल सा सलूशन देती हूँ जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, जिसका इस वीडियो का जो असल मकसद, जो असल पर्पज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो ये है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए 4 महीने आप अपनी ज़ात को। शायद आप सोच रहे हो कि मैं 4 महीने क्यों कह रही हूँ। असल में हमारी सोचें बिखरी हैं ना, तो हमें छोटा सा काम भी बहुत मुश्किल और पहाड़ जैसा लगने लगता है कभी कभी। सबसे पहले तो अपनी सोचों को एक जगह पे टिकाएं। और 2 से 4 महीने इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया में इन 4 महीनों में आपने क्या करना है, दुनिया से कट जाना है। अब ये नहीं है कि दुनिया से रुखसत हो जाना है, ये नहीं कह रही मैं। दुनिया से अलग हो जाना है। दुनिया लोगों की अगर तारीफ सुनने की आपको आदत थी या ख्वाहिश थी, उसको ख़त्म कर देनी है। और ठीक है, सबसे जो है ना अलग हो के ये वक्त आपके अपने अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं ना, वो आपने इन 4 महीनों में सॉर्ट आउट करनी है। इसमें आपने ये करना है कि आपने ये कन्फर्म करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। इस बच्ची को देखें, ये ना हमारी है, मेरी बहुत करीबी रिश्ते की ये बेटी है। ये ना मुझे बहुत कोई अजीज़ है, मुझे इतनी कोई गोलू मोलू लगती है और ये मुझसे डरती है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी मुझे देख के रोने लग जाती है। कोई लड़की, कोई बहन कुछ करना चाहती है, मेरी वीडियो ये देख रही है ना, तो उनको ये कहूँगी कि 4 महीने आप उस काम पे फोकस करो जो आप करना चाहती हैं और जो आपको अर्निंग की तरफ या आपकी ज़ात को बेहतरी की तरफ ले जाए। सिर्फ एक काम पे फोकस करो। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, मैंने कुछ अभी कुछ पहले ही मतलब अपना फेसबुक का पेज और टिकटॉक का आईडी वगैरह ये सारा कुछ बनाया है। तो जब मैंने वो बनाया है ना, तो फोकस जो है ना यूट्यूब से हटने लगा है। ठीक है, क्योंकि सिलाई है, बीच में टिकटॉक है, फिर आप बहुत सारी बहनों को सिखाने का काम होता है व्हाट्सएप पर ना, तो मेरा फोकस कहीं ना कहीं भटक रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर रही हूँ। देखें, हम जितने भी मल्टी टैलेंटेड हों, जितने भी हों ना, हम फिर भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते यार। दिमाग है, इसमें कोई एक काम पकड़ो, कोई भी स्किल हो, चाहे कोई भी हो जिसमें आप माहिर हो, पढ़ी लिखी हो, तो कोई भी ऑनलाइन है या कोई भी है या फिजिकली है, उसको आप 4 माह दो। 4 माह में देखो कि आपके अंदर क्या, जो आपने इस काम को टाइम दिया है, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो पार्लर का हो, चाहे वो कोई किसी किस्मी जॉब हो, जो आप जहाँ कहीं भी करती हैं, ये देखें कि आपके इन 4 माह में अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आया है जो आप असल में देखना चाह रही थी। अगर आया है तो उसको कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर उसको जो है ना छोड़ के अगला काम फिर करें। ये ना करें ना कि एक माह एक फील्ड को दिया, एक माह एक फील्ड को दिया, इस तरह तो मिक्स एंड मैच हो के आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको समझ नहीं आएगी कि असल में करना क्या है। आपका और मेरा मसला यही है कि इतनी आजकल वो जिसे कहते हैं क्विक हमें रिज़ल्ट चाहिए होते हैं। हर चीज़ का क्विक रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होता। कुछ करने के लिए अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, मुझे ये लगता है पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिल चाहिए होता है। कभी कभी तो बहुत सारा बड़ा दिल चाहिए होता है। वो करें ना, सोशल मीडिया की सुने, ना इर्द गिर्द के लोगों की सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कदम आपको अकेले ही उठाना पड़ेगा। आप कहें ना कि मैं जो है ना कैसे मतलब करूँगी, मुझे कोई सपोर्ट करेगा या मुझे कोई पुश करेगा, तो ही पहला कदम आप खुद उठाएं। जब आपको रिज़ल्ट नज़र आने लगेगा, जब आपको अपना रिज़ल्ट नज़र आएगा, तो आपके इर्द गिर्द वालों को भी आपका रिज़ल्ट नज़र आएगा, तो वो फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये दुनिया का कानून है और ये कानून ऐसे ही चलेगा जैसे ये चल रहा है। आप और मैं इसको नहीं बदल सकते। ठीक है, तो आपने ये देखना है ना कि आप कदम पहला उठा भी रही हैं या नहीं उठा रही, या बैठी हैं बस ऐसे ही। आप में से कौन कौन ऐसा है जो सिर्फ एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करता है ना। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर रोज़ आपके अंदर 1% भी आपको बेहतर लग रही है, या आप अपनी लाइफ को 1% भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर 4 माह में आपके अंदर बहुत सारी बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। यकीन माने, ये आप जो देख रहे हैं ना, जो कटिंग हो रही है, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हम 3 लोग यहाँ पर बैठे थे, ठीक है।
ایک قمیض اور ایک ٹراؤزر کی کٹ کرنے میں، اور جو کاٹ رہی تھی وہ بالکل نیو تھی، ڈر بھی رہی تھی اور ایکسپیرینس بھی نیو تھا، لیکن ہم اسے پش کر رہے تھے کہ نہیں نہیں آپ کریں۔ یہ ایک پہلی شروعات تھی اور پہلا اس کا قدم تھا جو اس نے خود یہ کیا۔ پھر ہم اس کو بتا رہے تھے، تو جب اس نے یہ سارا ٹراؤزر اور قمیض کاٹ لی نا، بہت خوش ہو رہی تھی نا ایک قسم کی۔ 1% ایٹ لیسٹ اس کے اندر یہ آیا کہ کینچی کو کس طرح سے چلانا ہے۔ تو آپ اور میں، اسپیشلی آپ، اپنے اندر روز 1% یا پھر جو ہے نا اس سے بھی کم % اگر بہتری لا سکتے ہیں تو گو۔ ایک دن میں کچھ نہیں بدلتا، نہ ایک دن میں آپ کے ماضی میں وہ جو لگے پرانے زخم ہیں نہ وہ دھلیں گے، اور نہ ایک ہی دن میں آپ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ ہوگا، ہوگا نہ ایسا پاسیبل ہے، اور نہ ہی آپ ایک ہی دن میں کسی کے مائنڈ کے جالے اتار سکتی ہیں اپنے بارے میں کہ یار میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرنے دو۔ کرنا چاہتی ہیں تو کریں، کسی سے نہ پوچھیں، کر لیں بس، ٹھیک ہے؟ تو کسی سے مشورے نہ لیں، ایک دن میں سب کچھ بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں۔ 1% بھی بہتری نظر آ رہی ہے تو اس کام کو آپ نے کرنا ہے، نہیں چھوڑنا۔ یہ کامیابی کی وہ چابیاں ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں بالکل فری میں۔ ہمیں بہت وقت لگا یہ سارا کچھ سیکھنے میں جو ہم آپ کو آج ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اور نیکسٹ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ اپنے ارد گرد کا ماحول مثبت رکھیں، اب یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیں، جو لوگ آپ کو ہر وقت ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جو ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، رسک لینے سے ڈرتے ہیں، کوئی نیا کام ٹرائی کرنے سے ڈرتے ہیں، اگر آپ ان کی محفل میں بیٹھتی ہیں، اٹھتی ہیں، تو وہ چھوڑ دیں، یا بیٹھتے ہیں چھوڑ دیں وہ، کیونکہ جو لوگ ہر وقت دوسروں کی برائیاں، غیبت یا پھر کچھ نہ کرنے کی ان میں ایک ہوپ اور امید ہوتی ہے نا، تو ان ایسے دوست بھی نہ بنائیں، ایسے ماحول بھی نہ رکھیں۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی خواب ہے اور ایسے بندے کے اگلے بندے کے آگے نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کو اپنی باتیں بھی نہ بتائیں، اس سے چھپائیں، کیونکہ وہ آپ کو پھر اتنا ڈی موٹیویٹ کرے گا، آپ کے دماغ کے ایسے جالے صاف کرے گا، ایسے کرے گا کہ پھر آپ کچھ کرنے کے خود کو قابل بھی نہیں سمجھیں گی۔ تو اس لیے یہ ماحول بھی میٹر کرتا ہے، جو آپ سوشل میڈیا پہ یا پھر ریلز پہ، انسٹا پہ کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی میٹر کرتا ہے۔ آپ کس طرح کا کنٹینٹ دیکھتی ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ یہ موٹیویشنل ویڈیو یہاں تک دیکھ رہی ہیں نا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہت اچھا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتی ہیں؟ فار می، میں اپنا کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا کنٹینٹ سچ میں اتنا ویلیویبل ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کروں، اور میں کرتی ہوں، مجھے کوئی کرے یا نہ کرے میں خود کو اپریشیٹ کر لیتی ہوں کبھی کبھی نا۔ اس طرح کا کنٹینٹ، موٹیویشنل کنٹینٹ، صرف موٹیویشنل کنٹینٹ کنزیوم ہی نہیں کرنا، آپ نے اپلائی بھی کرنا ہے اپنی ذات کے لیے۔ موٹیویشنل کنٹینٹ سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے، یہ نہیں ہے بس سنتے جانا ہے، اپنے آپ کو اتنا آپ نے کنزیوم کر لینا ہے ڈیٹا، موٹیویشنل دیکھ لینا ہے، پھر آپ میں کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو، کیونکہ پھر ہم جب بہت زیادہ موٹیویشنل ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں یا پھر جو ہے نا بہت زیادہ یہ چیزیں کنزیوم کر لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو پھر ہم کنفیوز اور بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں جو ہے نا کچھ کرنے میں بہت مشکل آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم اس کی سنیں یا اس کی سنیں۔ بات تو سارے موٹیویشنل کر رہے ہیں، اتنا بھی نہیں کنزیوم کر لینا کہ پھر بعد میں آپ کچھ کر ہی نہ سکیں، تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر میں آپ کو نا موٹی کچھ چند باتیں بتاؤں نا، صبح آپ نے اٹھتے ساتھ ہی جو ہے نا نماز، اور اس کے بعد جو ہے نا پلاننگ سے شروع کرنی ہے اپنا دن، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ نماز جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کا دل بہت سکون میں ہوگا، اور اس کے بعد اپنا ماحول بدلیں، مثبت لوگوں میں جو ہے نا بیٹھیں اٹھیں، اپنے 24 گھنٹے آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، اس کا حساب کتاب لگائیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ نے اپنی لائف کے لیے کچھ کیا نہیں کیا، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ نے اپنے لیے ضرور کچھ کرنا ہے، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، چاہے آپ جو بھی شعبے سے ہیں، کوئی مرد ہیں یا عورت جو بھی دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو نا۔ اور اگر میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں، جو کہ بہت ہی موٹے اگر پوائنٹ ہیں، وہ یہ کہ خاموشی سے کام کریں، اعلان کرنے کے بجائے عمل کر کے دکھائیں۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ محنت اتنی کریں کہ آپ کی کامیابی خود شور مچائے، ہم خود اتنا شور مچاتے ہیں، کامیابی کی تو باری ہی نہیں آتی۔ اس کے بعد اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے نا، تو یقین مانیں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی شخصیت میں اعتماد اور اللہ سے تعلق سب بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آخر میں آپ کے نتائج میں آپ کو ایسے نتائج ملیں گے کہ آپ خود حیران رہیں گی۔
ایک تو اللہ سے اسٹرانگ کنیکشن آپ نے رکھنا ہے. اللہ سے کیسے اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے ان چیزوں میں؟ اب اللہ بیچ میں اللہ کو کہاں سے لے آئی؟ اللہ کا بڑا ہماری لائف میں رول ہے. کچھ میری بہنیں ان کی صبح کے کاموں سے شروعات ہوتی ہیں، نہ انہوں نے اذکار کرنے ہوتے ہیں، نہ کوئی تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں. لائف بدلنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانا پڑے گا. ایسا کنیکشن کہ جب سب اندھیرا ہو، جب کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، تب بھی آپ کو اس پہ بلیو ہو کہ نہیں ہو جائے گا، بس مجھے ٹرسٹ ہے ہو جائے گا. اور ٹرسٹ ایسا ہو کہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میری ویڈیو آپ دیکھتے رہا کریں، کیونکہ اس میری ویڈیو سے نا آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی باتیں، ایسی موٹیویشنل باتیں، ایسی پیسہ کمانا ہو، آپ کی شخصیت کو جو ہے نا گروم کرنا ہو، آپ کی ذات کو، آپ کی مائنڈ کو، یہ بہت ہیلپ کریں گی. ٹھیک ہے. جتنی ٹھوکریں، جتنی اذیتیں، جتنی لائف ایکسپیرینس اتنے کم وقت میں مجھے میری لائف نے سکھایا ہے، شاید میں نہیں چاہتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کے صدمے ان کو دے کہ وہ اس طرح سیکھیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ جائیں، اسپیشلی فار وومن، بچیاں جتنی بھی ہیں نا وہ سیکھ جائیں. میری بیٹی کا یہ والا سوٹ چیک کریں، یہ میں کپڑے پریس کر رہی تھی. کس کو کپڑے پریس کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے بس مجھے موت پڑتی ہے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.